Sì, comincia a rallentare e What we did has been to give a symbolic, maybe also a ritual meaning to the walk. So it's not just to go to strolling, but it is a more yes, symbolic ritual or let's say ecstatic walk. So it's not just to go and see as a tourist, as a normal citizen can do every time, but also to put our walk in important place, in different place, in edit place, in a way to show other realities, other territories, and so to use our body as a tool to put the light, to put the questions on territories that are not, let's say, view in a way and understood, or they are neglected areas or neglected people, and so I think the more important symbolic act is to be there, is to put your body in the place. Зона — это очень сложная система ловушек, что ли. И все они смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые. Безопасные места становятся непроходимыми. И путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям приходилось возвращаться с полдороги несолоно хлебавши. Были и такие, которые гибли у самого порога комнаты. Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Eu descobri o seguinte, o negócio da relação da rua com o que eu faço é uma coisa que eu sintetizo na ideia de delírio ambulatório. A minha volta ao Brasil foi uma espécie assim de encontro mítico com as ruas do Rio, quer dizer... mas aí o encontro mítico já desmitificado. Antes era a mitificação, nos anos 60 foi a constituição da mitificação da rua, mitificação da dança, da mangueira. Agora é um processo de desmitificação. Então eu pego assim pedaços de asfalto da Avenida Presidente Vargas, quando antes de taparem os buracos do metrô, todos os pedaços de asfalto que tinham sido levantados. O delírio ambulatório é um delírio concreto, na realidade o andar
a descoberta que o andar, para mim, não é só... Quando eu ando, eu proponho às pessoas que andem dentro de um penetrável cheio d'água, ou ande dentro de um penetrável com areia e pedrinhas. Quer dizer, eu estou sintetizando uma experiência da minha descoberta da rua através do andar. J'ai toujours été fasciné par les nomades, mais c'est précisément parce que les nomades, c'est des gens qui ne voyagent pas. Ceux qui voyagent, c'est les émigrants. Il peut y avoir des gens extrêmement respectables qui sont forcés de voyager. Les exilés, les immigrants, ça c'est un genre de voyage alors, dont il n'est pas question de se moquer, parce que c'est des voyages sacrés, c'est des voyages forcés, c'est des voyages... Bon, très bien. Mais les nomades, ils ne voyagent pas, quoi. Les nomades, au contraire... à la lettre, ils restent immobiles. C'est-à-dire, tous les spécialistes des nomades le disent, c'est parce qu'ils ne veulent pas quitter. C'est parce qu'ils s'accrochent à la terre. C'est parce qu'ils s'accrochent à leur terre. Leur terre devient déserte et ils s'y accrochent. Et ils peuvent que nomadiser dans leur terre. C'est à force de vouloir rester sur leur terre qu'ils nomadisent. Donc, en un sens, on peut dire rien n'est plus immobile qu'un nomade. Rien voyage moins qu'un nomade. C'est parce qu'ils ne veulent pas partir qu'ils sont nomades. Goɗɗaɓe fuu kajawre e wowi ngari kasina nde ngaroy ɗo leydi ndi taawa ñande ummi e ɗo leydi taawa sottira ko ina jeehi faa ɗo wala to nduumo e jeehi asbin nduumo e garti ɗo e jooɗi ɗo o sottira ko ina fa nasara tawi ɓe ɗo ko nasara tawi eɓe ɗo eɓe jooɗi ɗo ɓe sotta kada nden eɓe ɗo faa hande eɓe muñi komi nden jawdi ɓe ngoodi eɓe mari koye maɓɓe faa kitale ɗe ngari bonani ɓe. Se eu estou num lado de uma rua e penso por N razões, N motivos de estar no outro lado, eu não posso fazer outra coisa senão atravessar a rua. Então eu saio do lado de cá e vou para o lado de lá. O que significa então é que ninguém chega lá partindo de lá, mas sempre partindo de um aqui. O aqui da gente é quase sempre o lado do educando. Então, eu não posso arrancar o educando do seu aqui e trazê-lo ao meu aqui, que é o lá dele. Por isso é que, para mim, um bom educador, uma boa educadora, tem que permanentemente experimentar a andarilhagem. E a andarilhagem entre o seu aqui e o lá, a que pretende ir, e o aqui do grupo popular, que tem no seu aqui o lá dele. O educador que pensa concretamente, que pensa dinamicamente, ele tem que estar para cá e para lá, constantemente. E por isso é que às vezes o sujeito pode cansar, né? Então, de andar tanto.
Pour moi, un cours, ça a toujours été quelque chose qui n'est pas destiné à être compris dans sa totalité. Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement, c'est vraiment une matière en mouvement. Et c'est par là que c'est musical. Et dans lequel chacun, ou chaque groupe, ou chaque étudiant à la limite, prend ce qui lui convient. Un mauvais cours, c'est quelque chose qui, à la lettre, ne convient à personne. Mais on ne peut pas dire que tout convienne à n'importe qui. Donc, il faut que les gens attendent. Presque à la limite, c'est évident qu'il y en a qui dorment à moitié pendant. Et alors, par quel mystère ils se réveillent au moment qui les concerne? Il n'y a pas une loi disant d'avance, ceci va concerner un tel, c'est même pas les sujets qui les intéressent, c'est autre chose. Un cours, c'est de l'émotion. C'est autant d'émotion que d'intelligence. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il n'y a pas de... aucun intérêt. Donc, il n'est pas question de tout suivre, même de tout écouter. Il s'agit de se réveiller à temps pour saisir ce qui vous convient personnellement. Et c'est pour ça qu'un public très varié est très très important, parce qu'on sent très bien les centres d'intérêt qui se déplacent, qui sautent d'un tel à un autre. Et ça forme une espèce de tissu splendide, quoi, de texture, quoi, de texture.